Hello everybody, I am Professor Mounir Farag, member of the Pontifical Academy of Life. The Pontifical Academy of Life was founded by His Sanctity John Paul II in 1994. And he appointed the first president, Professor Jérôme Lejeune, who is the discoverer of trisomy 21, when he was a dying person. He appointed him as a president of our academy. The academy gathers members from every culture, religion all over the world. Ordinary members are 60, close number appointed by the Pope himself. The academy is taking care of the life of every human being, from conception till the natural death. In the last year, within the bioethics argument was the argument of terminal ill patient or dying patient. So in the 2015, we had in the Academy Pale Life. In 2015, the Academy, together with Maruzza Foundation, taking care of palliative care and hospice globally, we organized two important events. In 2015, the Academy organized meeting concerning palliative care, and there is a website concerning Pale Life. Same year in 2015, with Maruzza Foundation taking care of palliative care and hospice globally all over the world, we organized two events. The Charter, so the Charter for the Dying Child, and in 2017, the Charter for Palliative Care for Elderly Terminal Patients. In this Charter for Adults, we were two from Egypt. Together with me, His Excellency Dr. Abbas Shuman, the former deputy of Al-Azhar Sharif, and also General Secretary of High Scholars of Muslims all over the world. We worked for 4 days, and the Charter were concentrating on 4 perspectives: the human dignity perspective, patients and family perspective, the medical perspective, spiritual and religious perspective. Members were from all over the world, for International Association for Hospice, European Association for Hospice, and also from Asia, Africa, for many religions all over the world. Today, addressing this message, really we are very enthusiastic to know that there is now a hospice in Egypt celebrating the day, the International World Day for Hospice for Terminal Ill Patient. When we go through your objective, your service, your work you are doing free of charge, really we are honored to have this in Egypt. So we profited, me as a member of the Pontifical Academy for Life in the Vatican, to invite the representative of the Holy See here in Egypt, His Excellency, Monseigneur Henri-Nicolas Thévenin, representing the Holy See in Egypt, and later we'll invite His Excellency, Monseigneur Claudio Lorati, the Latin Bishop in Egypt, who is coordinating the work with many, many religious organizations in Egypt, taking care of all patient, terminal ill patient, going on your path with your support and mutual support together for those, as Pope Francis mentioned, neglected patients that no one take care. God bless you and bless your work. Bonjour à tous, je suis Monseigneur Nicolas Thévenin, le nonce apostolique en Égypte, c'est-à-dire le représentant du pape François. Et en même temps, je tiens à parler d'un sujet qui est très important dans toutes les époques, mais en particulier à notre époque. C'est la question de la maladie terminale, des malades en phase terminale et justement de l'issue de la maladie fatale qui est la mort. C'est dans notre société un thème qui est souvent un peu tabou. Nous avons peur de la maladie, nous avons peur de la mort.
Et trop souvent, on évacue le problème, on ne s'en occupe pas. Or, les personnes qui sont malades, et surtout de maladies absolument fatales, ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre support, et ce n'est pas du tout quelque chose qui nous apporte des difficultés, mais au contraire, nous enrichit spirituellement en même temps que ça enrichit les personnes desquelles nous nous occupons. Il y a non seulement les personnes malades qui sont en fin de vie, mais il y a aussi toute leur famille, tout leur entourage. Et c'est justement dans ces moments où, plus que jamais, il est important d'avoir cette humanité, d'avoir aussi cette spiritualité pour accompagner les personnes. Et je tiens à saluer tout spécialement l'initiative qui existe déjà depuis plusieurs années en Égypte et dans le monde, mais en Égypte avec tout spécialement Hospice Egypt, et au niveau mondial avec ce mois entier consacré, le World Hospice Day, pendant le mois d'octobre, où on se préoccupe justement de sensibiliser les personnes à cet accompagnement des malades en phase terminale, en particulier par ce qu'on appelle les soins palliatifs. Nous sommes dans un monde, je le disais, où on aime évacuer ce qui pose des problèmes. La maladie, la mort sont des phénomènes qu'on cache, ce ne sont pas des phénomènes dont on veut parler, et même dans certaines familles, on évite d'en parler et on cache la maladie, on cache le mort. Or justement, dans cette humanité qui est la nôtre, et en même temps avec cette alliance de différentes religions fondamentales pour accompagner les personnes, non seulement sur le plan médical, sur le plan pédagogique, sur le plan psychologique, accompagner les malades et accompagner leurs familles, il est fondamental d'avoir ce mouvement qui existe. Et en Égypte, il faut savoir qu'il y a à peu près par an 254 000 personnes qui sont touchées par ce phénomène de la maladie terminale, la phase terminale. En quoi consistent justement les soins palliatifs? Ce sont des soins d'ordre médicaux, mais non seulement médicaux, c'est d'accompagnement psychologique, d'accompagnement social de la personne et d'accompagnement des personnes les plus proches de la famille, pour permettre que cette phase, qui est toujours douloureuse, qui est toujours difficile, se passe dans la meilleure harmonie qui soit, et non pas comme une fatalité, mais un moment humainement et spirituellement vécu avec intensité. C'est très important, justement, aujourd'hui je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui, spécialement avec Hospice Egypt, ont constitué cette association, cette fondation pour s'occuper des personnes avec des soins. 85% des soins à peu près sont faits à domicile, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens chez eux. Ça permet, quand il y a des personnes assez jeunes qui ont aussi des enfants en bas âge, que l'environnement ne soit pas changé. Ça permet une grande humanisation. Et donc, avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnes qui accompagnent, et aussi des personnes qui s'occupent des choses pratiques pour aider la famille, surtout quand la personne malade est la personne qui a les plus grands soutiens financiers ou de travail de la famille, ça permet justement que les familles ne se sentent pas seules, que le malade ne se sente pas seul. Et dans l'accompagnement psychologique d'un malade, et bien sûr la partie technique, la partie des médecins, et je rends hommage à tous les volontaires, à tous les médecins et les infirmières et toutes les personnes, le personnel soignant qui aident à Hospice Egypt dans cette œuvre, mais je pense qu'il est très important aussi que le malade non seulement se sente soutenu psychologiquement, mais également n'ait pas de préoccupation supplémentaire. Une personne malade est toujours préoccupée par ce qui va se passer après, que vont devenir ses enfants, le mari ou la femme. Et tout ça, c'est très important d'avoir tout cet accompagnement global. Dans notre société, traditionnellement en Égypte, on n'abandonne pas les personnes âgées, on n'abandonne pas les malades. Mais quand on arrive à une phase aiguë, on a souvent un peu le sentiment que ça va nous porter malheur. La mort, la maladie extrême sont des phénomènes qui nous font peur. Or, il ne faut pas que nous ayons peur, il faut que nous ayons justement ce sens de la vie qui continue jusqu'au bout et de la vie qui continue après la mort, que nous ayons ce sens d'accompagner comme une étape de notre vie, comme nous-mêmes nous voudrions être accompagnés et ne pas être seuls. Nous ne mourrons pas comme des chiens. Nous sommes des personnes qui sont justement avec une âme, avec une sensibilité spirituelle et qui ont besoin d'être accompagnées humainement et spirituellement. Et c'est pour ça que c'est tellement important de voir comme ce service de Hospice Egypt accompagne les personnes, quelles que soient leurs conditions, de façon gratuite. Et même s'il y a, quand on se rend compte de situations sociales de certaines familles en difficulté, il y a aussi un appui. Et tout cet appui vient de donations, vient de personnes très généreuses, personnes qui justement non seulement donnent de leur argent, mais aussi donnent de leur temps. Je pense aux volontaires. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel volontaire, des personnes qui ont aussi une préparation
pour accompagner justement les malades, accompagner les familles. Dans le monde occidental, très souvent maintenant, quand il y a une personne qui est en phase terminale d'une maladie grave, le problème c'est éliminer la personne. Donc on abrège les souffrances en abrégeant la vie de la personne. Ce n'est pas du tout ce qui est prôné ni par l'Académie pontificale de la vie, ni par la plupart des grandes religions, c'est au contraire d'accompagner. Et la religion catholique aussi, les religions chrétiennes veulent appuyer la vie, parce que c'est une phase de notre existence. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, ce n'est pas quelque chose qu'on doit éviter, mais c'est partie de notre vie. Et il faut justement rendre hommage, et je veux rendre hommage, tout spécialement, à Hospice Égypte pour cette action concrète, pour cette facilité qu'il donne à toutes les personnes le plus possible de rester chez eux, même s'il y a des unités qui commencent à être créées, une première unité déjà avec 11, bientôt 22 lits, qui va être créée pour les personnes en phase terminale. Mais en général, ce que fait l'association, c'est qu'elle va dans les familles, dans leur lieu d'habitation, pour les aider, les accompagner. C'est très important, je crois que dans notre société, nous ayons ce sens de la maladie et de la maladie terminale et de l'accompagnement jusqu'à la mort comme partie intégrante de notre vie, comme un moment unique que nous avons à passer avec nos êtres chers pour en même temps leur permettre d'être dans cette sérénité, dans cette paix, même s'il y a des souffrances. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont eu ces initiatives depuis plusieurs années et celles qui se dévouent, en particulier les médecins, les infirmières, le personnel soignant et tous les volontaires qui accompagnent aussi les familles. Cela permet que ces moments toujours pénibles soient préparés psychologiquement, soient préparés socialement et en même temps nous montrer que la vie a ses différentes étapes et ces personnes qui nous ont beaucoup donné, ces personnes qui nous ont chéris, ces personnes qui nous ont aimés, ont besoin jusqu'au bout de notre présence, ont besoin jusqu'au bout de notre assistance, mais une assistance d'un niveau technique, d'un niveau humain et d'un niveau spirituel. Je souhaite à Hospice Égypte tout le bien possible que son action soit connue, puisse s'étendre à toute l'Égypte, et en même temps qu'il y ait des volontaires, qu'il y ait des bienfaiteurs pour aider à cette œuvre qui peut-être un jour arrivera, quelle que soit notre condition sociale, où nous aurons un besoin d'avoir quelqu'un proche de nous, proche de quelqu'un de notre famille qui est dans cette situation de maladie terminale, où il y a besoin de soins palliatifs, qui sont des soins qui ne provoquent pas la mort, mais qui permettent aux personnes de vivre dans les meilleures conditions possibles pour passer ce moment de la vie sur terre à la vie éternelle. Et donc c'est très important que nous soyons présents. Et encore une fois, je tiens à rappeler l'importance de ce mois d'octobre où justement nous parlerons de ce World Hospice Day, où nous serons tous unis pour être sensibles et accompagner les familles en Égypte et unis avec toutes les personnes du monde qui ont à faire face à cette partie de notre vie qui peut être délicate, mais qui justement, grâce à la fondation ici, Hospice Égypte, accompagne les personnes et leur permet. Tous les membres de Hospice Égypte, tous les volontaires, toutes les personnes, en particulier les médecins, les infirmières, les personnels soignants, et tous les volontaires qui s'occupent aussi de l'aspect social d'accompagnement des familles, d'accompagnement des malades, par les accompagnements psychologiques, pratiques aussi. Les remercier pour cette œuvre de solidarité humaine, mais aussi une œuvre profondément spirituelle. Non seulement c'est une marque d'humanité, une marque d'être vraiment des personnes jusqu'au bout, mais en même temps, cela montre la dimension spirituelle qui est trop souvent oubliée ou qu'on met de côté dans nos sociétés modernes. Il faut que nous soyons très attentifs à cela. Et donc, tous mes encouragements, mes prières, et je demande à Dieu beaucoup de bénédictions pour tous les membres d'Hospice Égypte, et en particulier que nous soyons très unis pendant ce mois d'octobre où nous allons célébrer toutes les personnes qui sont soignées, toutes les personnes qui sont accompagnées, et tous les volontaires et toutes les personnes qui participent à cette œuvre humaine et spirituelle qui est celle de l'accompagnement des malades en phase terminale avec les soins palliatifs et avec, je dirais, cet accompagnement total de la personne. Merci et que Dieu vous bénisse. فضيلة الدكتور عباس شومان، شكراً لاستضافتكم في مكتب فضيلتكم في هيئة كبار العلماء. حدث مهم عشناه 2017 مع فضيلتكم لما اجتمعنا للعمل على ميثاق الأديان معاً من أجل العلاج التلطيفي أو تخفيف
الألم للكبار. احنا عارفين انه الأمراض الخطيرة في نهاية الحياة، أمراض السرطان، قد ايه مؤلم للعيلة، للمجتمع، للأسرة، وللمريض نفسه. منظمة الصحة العالمية في تعريفها للرعاية التلطيفية للمرضى المتألمين بتقول الاهتمام بتحسين جودة حياة الإنسان وتخفيف الألم. مش معناه تعجيل الوفاة أو تأجيل الوفاة. تحسين جودة حياة المريض، ومش بس الاهتمام صحيح جسديا لكن كمان نفسيا، كمان الاهتمام بأسرة هذا المريض، اهتمام بيه نفسيا وروحيا ودينيا ومجتمعيا، والاهتمام بعيلته. شيء مهم ان احنا نهتم بهذه الرعاية التلطيفية. فضيلتكم 2017 كنا ضمن فريق العلماء من كل أنحاء العالم، كل مؤسسين الهوسبيس في العالم، في أمريكا وفي أوروبا، من رجال دين، من رجال علم، طب، مسؤولين عن العيلة في مجتمعات متباينة جدا. اشتغلنا مع بعض، اتعمل هذا الميثاق في 2017. كان في جوانب طبية، جوانب اجتماعية، جوانب إنسانية، حقوق الإنسان، جوانب روحية. كان شيء رائع في 2017، وكان أملنا نشوف ثمار الاهتمام بالرعاية التلطيفية والهوسبيس في مصر، وده اللي حصل. اللي عملناه 2017 كان مبادرة من الأكاديمية البابوية للحياة، اللي بتعمل وتهتم بالتوعية والإعلام بكافة أوجه الاهتمام بحياة الإنسان من لحظة الحمل به حتى توفاه الله، بالتعاون مع مؤسسة ماروتسا اللي هي بتهتم بمرضى السرطان وكبار السن في مراحلهم الأخيرة. أنا سعدت جدا لما اتعرفت على هوسبيس مصر، هوسبيس إيجيبت، اللي بيعملوا في هذا المجال مع المبادئ اللي موجودة في ميثاق الأديان معا من أجل الرعاية التلطيفية للمتألمين الكبار. فهوسبيس إيجيبت بتستعد السنة دي زي كل سنة للاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس. دي فرصة أن نعبر عن سعادتنا، تشجيعنا، دعوتنا للكثيرين، لأنهم محتاجين متطوعين، محتاجين كمان أفكار، محتاجين تغيير فكر وجهة نظرنا للمرضى في مراحلهم الأخيرة، وبالذات مرضى السرطان. وسعيد إن فضيلتك تكون معانا النهاردة في هذا الحدث، الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس مع هوسبيس مصر، وكلمة من فضيلتك لهوسبيس مصر في اليوم العالمي كتشجيع وتعضيد لهذه الرسالة المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في هذا اليوم الطيب أن أرحب بفريق هوسبيس مصر ومعهم الأخ والصديق العزيز الدكتور منير فرج، الذي أعرفه من سنوات عديدة والتقيت به أكثر من مرة في محافل دولية، وسعدت به لأنه مصري يلقى هذا القبول وهذا التقدير في الأوساط التي التقيت معه فيها، ومنها في ظل حاضرة الفاتيكان في 2017 من خلال يعني فعالية كبرى نظمت هناك بمظلة الفاتيكان تتعلق بالرعاية التلطيفية للبشر، وكان هذا المؤتمر في غاية الأهمية، وتوصلنا فيه إلى نتائج مهمة. كان من أهمها هو أن للإنسان حق الحياة وحق مد يد العون لمساعدته مهما كانت التوقعات الطبية لحياته واستمرارها من عدمه.
واتفقنا هناك أيضا على أنه جميع الشرائع والديانات، وكانت ممثلة في هذا المؤتمر، أنه لا يجوز بحال من الأحوال التدخل أو حتى الإهمال لإنهاء حياة الإنسان، حتى لو قرر جميع الأطباء أن حياته أو شفاؤه ميؤوس منه وأنه في مراحله الأخيرة. وقد سعدنا بهذا الاتفاق الذي يحترم الإنسان الذي احترمته الشرائع واحترمت حياته، وكان من مقاصدها الأساسية كما هو في الإسلام حفظ النفس وحفظ الحياة للناس. هذا لا يختلف عليه بين أتباع الديانات. حين نرى فريقا يهتم في ظل هذه المادية الطاغية التي نعيشها والسعي للتربح في كافة المجالات الطبية وغير الطبية، حين نرى أناسا يمدون يد العون لمساعدة الناس دون هدف إلى أي ربح والبحث عن هذه الحالات، ووقعوا بروتوكولات كثيرة مع يعني جامعات مصرية ومنظمات صحية لرعاية هؤلاء المرضى الذين يعني نقول عنهم في حالات متأخرة بالنسبة لأمراضهم، ويصاحبونهم ويقدمون الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم حتى بعد أن يقضى أمر المريض وينتقل إلى الرفيق الأعلى. يعني لا تنقطع هذه الخدمات، وإنما يبقى هذا الفريق المتميز ليقدم العون والدعم لأسرته حتى تتكيف مع الحياة وتتجاوز هذه الأزمة. ويسعدني على المستوى الشخصي أن أؤكد أن الإسلام يدعم كل من يقدم خدمات إنسانية للإنسان كإنسان، بقطع النظر عن دينه أو عقيدته أو عن ثقافته أو عن انتمائه، فهو له حق الرعاية وحق التخفيف من معاناته طالما هو على قيد الحياة. ويسعدني أن أشارك هذا الفريق المتميز على مستوى العالم، ومنه طبعا الفريق المصري في احتفالاتهم في شهر أكتوبر. وأتمنى على كل أهل الخير وكل القادرين وعلى كل الجهات أن يعني تدعم عمل هذا الفريق ليتمكنوا من تقديم الخدمات الإنسانية لكافة المصريين هنا في مصر، في الصعيد وفي الوجه البحري وفي المدن الساحلية وفي غيرها. نتمنى أن نرى هذا الفريق في كل بقعة على أرض مصر. حتى نرى هذا لابد من دعم هؤلاء المجاهدون الذين يعملون بالمجان لخدمة الناس، وأن نقدم لهم كل الدعم والعون ليحققوا نتائج أفضل لمجتمع أفضل نتمناه لنا ولأبنائنا ولأحفادنا، ومن قبل يعني كنا نتمناه لآبائنا وأجدادنا. شكرا لكم ومرحبا بكم في الأزهر الشريف، وكل الدعوات والتوفيق لكم في عملكم المقبل بإذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة دكتورة نعيمة، شكرا لاستضافتك لهوسبيس مصر. أستاذة دكتورة نعيمة ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية. بنرحب بحضرتك بخصوص اليوم العالمي للهوسبيس والعلاج التلطيفي بالذات في نهاية الحياة. دكتورة نعيمة في تعامل وخبرة كبيرة كزملاء في منظمة الصحة العالمية من أيام جنيف والمكتب الإقليمي ودلوقتي في مصر. احنا سعداء جدا أن حضرتك استضفتي هوسبيس مصر علشان كلمة تشجيعية وأدفوكاسي للموضوع ده. مستمعين لحضرتك، والكلمة دي خاصة باليوم العالمي للهوسبيس في شهر أكتوبر. كمنظمة الصحة العالمية نحتفل سنويا باليوم العالمي للرعاية التلطيفية.
وجائحة كوفيد أثبتت لنا مدى أهمية إعطاء الرعاية التلطيفية خاصة على جميع المستويات وخاصة في المنازل للمرضى الكثيرين الذين يحتاجون قبل نهاية العمر. إنني كممثل منظمة الصحة العالمية أود أن أشير إلى مؤسسة هوسبيس بمصر كمجتمع مدني، كمجتمع خيري، عاملين عليها مجموعة كبيرة من العاملين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والآخرين بتقديم الرعاية التلطيفية خاصة المنزلية كحق أساسي للجميع. كمنظمة نعرف أن اليوم على مستوى العالم هناك 40 مليون من النسمة يحتاجون إلى الرعاية التلطيفية، منهم 20 مليون تقريبا يحتاجون بشكل مباشر قبل نهاية العمر، 18 مليون منهم لا يحصلون على أي أنواع من الرعاية التلطيفية ويموتون بألم وضيق. كمنظمة نناشد الجميع على وضع سياسات أساسية للرعاية التلطيفية وخاصة للمرضى بنهاية العمر. وكممثل منظمة الصحة العالمية أود أن أثمن وأشيد بدور منظمات الخيرية والمجتمع المدني وخاصة منظمة ومؤسسة هوسبيس بمصر. نعرف اليوم أن في مصر هناك تقريباً 4 مليون من المرضى في نهاية العمر يحتاجون إلى الرعاية التلطيفية، لذلك الشراكة الأساسية بين جميع الجهات، المجتمع المدني، المجتمع المحلي، بين الأسر والأفراد في توصيل وتخفيف الآلام وتخفيف المعاناة من كل مريض يحتاج إليه ضرورية كذلك أن نضيف إلى الأدوية الأساسية الأدوية المعنية بتخفيف الآلام. اليوم نحتفل وإن شاء الله بنواصل بسند الجميع الذين يحتاجون إلى رعايتنا. وكمنظمة الصحة العالمية بمناسبة السنة الدولية للعاملين الصحيين 2021 نريد أن نشكر جميع العاملين في الصفوف الأمامية من العاملين الصحيين وخاصة الذين أعطوا الخدمات للجميع وخاصة المرضى في نهاية خدمتهم بالبيوت. بهذه الصدد نود أن كذلك مرة ثانية نشيد بجهود مؤسسة هوسبيس بمصر، ولكم التحية والتقدير والشفاء إن شاء الله للجميع. شكرا جزيلا.